बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आपके हाथों में बनी हुई लकीरें जो है ना, दोनों हाथों में, हथेलियों में, इसका क्या मतलब है? दोस्तों एक बात याद रखिए, कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी कई निशानियां मौजूद हैं जिनको पढ़कर वो लोग खुद भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद आखिरकार ईमान ले आते हैं। दोस्तों कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस यानी खला और इंसानी जिस्म के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम कई वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान के साथ जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। दोस्तों सूरह आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कितना खूबसूरत है। अल्लाह के कितने नाम हैं? 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को डिटेल से समझ सके। आप उनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने दोनों हथेलियों को गौर से देखा है? नहीं देखा। अभी मेरे हाथों को भी गौर से देख लीजिएगा और अपने हाथों को भी बगौर देखिएगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं? आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हुई हैं। कुछ छोटी लकीरें हैं, कुछ सीधी, कुछ बड़ी और कुछ टेढ़ी लकीरें हैं। सदियों से दोस्तों इंसान हाथों की उन लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले की कोशिश करता है आया है और ये जानने की कोशिश करता आया है कि हाथों की उन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हुई हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाद लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका कहना सच है कि क्या कोई इंसान सिर्फ हाथों की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है? तो उनके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की है कि किस्मत इंसान के हाथ पर, जिस्म पर नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कुछ लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और उस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा अमल है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना तिबी और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कोई कनेक्शन है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, रंगो रूप, बॉडी लैंग्वेज, औजार और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे शख्स से बिल्कुल डिफरेंट और मुमताज और अलग बना रखा है। इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली लकीरों और हथेलियों में मौजूद नुमायां लकीरें भी एक दूसरे से अलग थलग, मुमताज और जुदागाना हैसियत रखती हैं और इससे हर शख्स की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवाल और वाक़यात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मुअज्जा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हुई हैं ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मुअज्जा इंसानों के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसके किस्मत के हाल मालूम करने से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरीके से नजर आती हैं कि अब इन लकीरों को गौर से देखें और अरबी में आप नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हथेलियों में ये नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं। एक नंबर है 18 जो कि दाएं हाथ पे 1 और 8 18 है और दूसरे नंबर पर 8 और 1 यानी 81 है। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना हुआ है और नंबर 81 हाथ जो है ना आपके बाएं हाथ में बना हुआ है। इन दोनों नंबर्स को पहले माइनस करें, मनफी करें तो ये कितने बनते हैं? 63 बनते हैं।
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بنتی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور نمبر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یاد رکھے اور ان پر درود السلام بھیجے۔ اب ان نمبرز کو دونوں کو جمع کریں، یعنی 18 اور 81 کو جمع کریں تو یہ 99 بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی یعنی انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کو دونوں نمبرز کو ذرا دیکھیں، یعنی 9 ضرب 9 تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 81 بنتا ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز یعنی 6 اور 3 63 والے 6 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 18 بنتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ 18 تو ابھی اگر آپ 18 کو الٹ کر کے لے آئیں، یعنی پہلے 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں لے آئیں تو یہ 81 بنتا ہے۔ اس طرح 81 کو الٹ کر کے لے آئیں تو یہ 18 بنتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں، اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نمبر 18 اور نمبر 81 کا جو کامن ڈینومینیٹر نمبرز ہیں وہ 3 اور 9 ہیں۔ اب نمبر 81 کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ بنتا ہے 27، اور 9 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ تو بات یاد رکھیے دوستو، قرآن 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نمبر کتنے پہ ہے؟ نمبر 9 پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں، یعنی 8 جمع 1 اور 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ دوستو اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں کہ یعنی 8 جمع 1 جمع 8 تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ان سب کو جمع کریں تو یہ بھی 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا دیتے۔ یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی، اور جب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں نا، تو یہ اتفاق ہر انسانوں میں ہاتھوں میں کیوں ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کے 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے ساتھ ایک گہرا مطلب ہوتا ہے دوستو۔ نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 بنتا ہے، اور نمبر 1 کو نمبر 8 کے ساتھ جمع کرنے پر نمبر 9 آتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے عددی تفہیم جو ہوتی ہے، عددی تفہیم یعنی نومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اعداد تو ہم تمام انسان اعداد کے لحاظ سے 0 ہیں۔ اب اس ایک اللہ کے سامنے ہم 0 ہیں جو سب کا خالق و مالک ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملاتے ہیں؟ ساتھ 10۔ اب 1 جمع 0 کیا آتا ہے؟ 1 ہی آتا ہے، اس لیے اللہ ایک ہے اور ہم سب کیا ہے؟ 0 ہیں، ہماری کوئی ورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور اس سے مدد مانگے، وہی سیدھا رستہ دکھانے والا عظیم ذات کا مالک ہے۔ دعا کا آغاز درود شریف سے کریے، اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ اور یہ اسپیشلی ویڈیو چھوٹے بچوں کو ضرور دکھائیے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تجسس والے ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، تو یہ ان کو کم از کم یہ ان کے سوال کا جواب ہوگا کہ آپ کے دائیں ہتھیلی میں 18 کیوں لکھا ہوا ہے اور آپ کی بائیں ہتھیلی میں 81 کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا پوری ایک ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ۔